Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'Elioma, on va continuer le cours qu'on a commencé déjà. C'est la nature de l'information génétique et son mécanisme d'expression. Alors la vidéo précédente, je me disais la différence entre la chromatine et les chromosomes. Je vous ai parlé de phénomène de mitose, les phases dialogue, l'interface. Alors fait la vidéo غادي نهضر لكم على le cycle cellulaire ou quelques notions qui sont très très importantes, qui sont bien sûr liées à l'interface et au mitose. Alors, la photo, je pense que vous avez déjà vu le diagramme durant le cours. Donc, il représente le cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, il faut l'évolution de la quantité d'ADN en passant d'une phase à une autre, c'est-à-dire en passant d'interphase à la mitose, et les variations qui déroulent les chromosomes diana. وبيان سور خصكم تعقلوا على هذا لو دياغرام يقدروا يطلبوا منكم سينو يقولوا لكم عطيونا ان ديسكريبسيون ديال لي فاز اللي كيوقعوا لينا وكومون لا se fait le progrès du matériel génétique durant l'interphase et la mitose. Alors ici, le cycle est composé de plusieurs phases de croissance. Donc, les phases G1, S, G2 et la mitose. Donc, G1, S, ou la phase de synthèse, et G2 sont des phases qui font partie de l'interphase. Alors, durant les phases, la cellule grossit et duplique son matériel génétique. Bien sûr, quand on parle de duplication de matériel génétique, automatiquement, l'interface. Et la deuxième phase, c'est la mitose. هضرنا déjà على la mitose, هضرنا على les étapes ديالها وكيف ما كتشوفوا كتوقع لينا واحد التغيرات en ce qui concerne les chromosomes. Bon, ici, dans la définition, donc le cycle cellulaire comprend deux périodes, l'interphase constituée de trois phases. Donc l'interphase, elle a trois phases, G1, S et G2. Donc G1 ou la première partie ou la première phase de croissance. Donc G1, qu'est-ce qu'on a dans une activité métabolique normale et qu'est-ce qu'on a la croissance cellulaire. C'est-à-dire que la cellule va changer ses dimensions et qu'on a fait en ce qui concerne son aspect. Et pour la phase S ou bien la phase de synthèse, automatiquement, quand on synthèse, c'est-à-dire la synthèse d'une substance ou la réplication de quelque chose. Bien sûr, la réplication du matériel génétique, la réplication d'ADN. Et pour la deuxième phase de croissance, G2, une préparation, donc la cellule se prépare pour la mitose et l'apparition de quelques enzymes qui sont très importants. Bon, fait de l'animation, je vous le cycle cellulaire clairement. Alors, le cycle cellulaire est constitué de la phase G1, la phase S et la phase G2 qui constituent l'interphase, suivie de la mitose. Alors, durant la mitose, qui connaît le partage du matériel génétique entre deux cellules filles. Après, qu'est-ce qu'on a la cytodiérèse. Et la cytodiérèse correspond à la séparation de cytoplasme entre les deux cellules filles. Bon, maintenant, le matériel génétique va être dédoublé afin que la cellule mère puisse partager son matériel génétique en deux cellules filles. Donc, il y a un dédoublement des centromères du matériel génétique. Kif ma ketchoufou la molécule d'ADN au sein du noyau, qu'est-ce qu'on a étalé, donc durant l'interphase. غادي دير لينا un dédoublement باش après توجد راسها la mitose et comme vous voyez on a l'apparition de quelques enzymes. Alors les enzymes sont très très intéressants حيت هما اللي غيوجدوا لينا la cellule باش دير لينا la mitose afin qu'elle puisse partager son matériel génétique en deux cellules filles. Bon, maintenant كيبان لينا هاد le cycle. Donc le cycle il présente les chromosomes, c'est-à-dire la variation d'aspect des chromosomes durant le cycle cellulaire. Alors durant l'interphase, on a l'état filamenteux du matériel chromosomique apparaît alors formé de nombreux filaments enchevêtrés. C'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on est dans l'interphase qui connaît les molécules d'ADN, les chromosomes ديالنا qui sont décondensés, qui sont dans l'état étalé ou filamenteux, c'est-à-dire ils sont constitués des filaments qui s'enchevêtrent entre eux ou qui ont l'aspect. Après la phase
S ou la phase de synthèse. Donc كتبدا عندنا l'apparition des yeux de réplication. Alors شنو هما هاد les yeux de réplication؟ ils forment بحال واحد العوينات صغار. Donc هذيك كتبدا لينا donc c'est un signe de déplication de matériel génétique. Après في la phase G2 donc غادي يكون ولات لينا le matériel génétique bien dédoublé باش هذيك الساعة غادي يقدر la cellule توجد راسها la mitose. Alors, durant la mitose, donc, nous avons déjà vu la prophase que c'était le début de condensation. Donc, la prophase qui fait les chromosomes, l'aspect des chromosomes. La métaphase qui connaît les chromosomes bien condensés, bien spiralisés. Ou quand on parle des chromosomes métaphasiques. Parce que il a pris une étude les chromosomes, on a pris l'aspect ديالهم ونديروا زعما une étude خاصهم يكونوا des chromosomes métaphasiques حيت في la métaphase كتوقع لنا la condensation maximale des chromosomes. Après في l'anaphase كتوقع لنا la fissure ديال les chromosomes كيمشيو لنا les chromatides vers les pôles كنا شفنا déjà هادشي déjà donc كيوقع لنا واحد la séparation des chromatides. Et في la télophase غادي توقع لنا la séparation des chromatides entre deux cellules filles. وعاوتاني لو سيكل غادي تعاود لينا انوفو بين هاد لي دو سيلول في حتى هما عاوتاني غيدوزو لنا بار لانترفاس en passant par la phase G1 la phase S et la phase G2 etc. Alors maintenant, كيف ما كتشوفوا في هاد la photo, عندنا un petit résumé de ce qu'on a vu concernant le cycle cellulaire et le cycle chromosomique. Donc مجموعين لينا un seul cycle كتشوفوا la variation d'aspect des chromosomes et les phases اللي كدوز منهم les chromosomes soit في l'interface ou la mitose accompagnée bien sûr avec des petites définitions. Alors maintenant, غادي ندوزو لواحد la notion qui est très très importante, c'est la notion du karyotype. Bien sûr, غادي تكونوا شفتوا هاد le karyotype durant le cours. صراحة c'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre, شي حاجة اللي سهلة. Alors كيف ما كتشوفوا هنايا هاد le karyotype il représente les chromosomes. Donc حنا قلنا بلي عند l'homme il y a 23 paires de chromosomes donc كتشوفوهم تما. Donc il a pris une définition le karyotype, donc il correspond à l'analyse morphologique, donc le nombre et la structure des chromosomes. Ces éléments microscopiques sont présents dans toutes les cellules de l'organisme. Ils sont constitués d'ADN et sont les porteurs de l'information génétique propre à chaque individu. Donc le karyotype donc عبارة على واحد la description des chromosomes, la taille ديالهم, le nombre ديالهم. Et ou bien sûr les chromosomes qui portent l'information génétique et qui sont constitués essentiellement d'ADN. Alors l'ADN inchallah غادي نشوفوه في les vidéos suivantes شنو هو ومناش متكون. Bon, في هاد la photo كيبان لينا un karyotype ولكن les chromosomes sont colorés. Alors هادي واحد la technique اللي كدار لينا باش نعرفوا نقدروا نجمعوا بين les chromosomes parce que les chromosomes ما كيكونوش هكذايا زعما حنا قلنا بلي l'étude des chromosomes se fait durant la métaphase. Donc on parle des chromosomes métaphasiques parce que durant la métaphase كيكون لينا les chromosomes ديالنا bien condensés, bien spiralisés كيكونوا واضحين باش نقدروا نديروا لهم les études. ولكن هما راه كيكونوا dispersés في le milieu. Alors حنايا كدار واحد لا تكنيك في لابوغاتوار باش يجمعوا لينا كتوقع لا فيكساسيون ديال هاد لي كروموزوم اي ابري اون اجوت دي كولورون دونك كتوقع لنا لا كولوراسيون وكيف ما كتشوفوا هادوك لي كولورون هما اللي كيقدروا يحدوا لينا شاك كروموزوم اي سون هومولوج وكنقدروا نجمعوا بيناتهم باش بوغ افوار 23 بير دو كروموزوم. Alors, في la photo, كنلقاو le karyotype du mâle et karyotype d'une femelle. يعني هادشي bien sûr chez l'homme. Il a لاحظتوا بلي هادوك les chromosomes les autosomes donc يعني les chromosomes non sexués كيكونوا متشابهين لينا و la seule différence كتكون عندنا في les chromosomes sexués. كتلقاو بلي عند لو مال كيكون عندنا اكس واي وشي لا فيميل اكس اكس دونك هادوك لي كروموزوم سي او كي ديتيرمين لو سكس دونك الا كان عندنا اكس اكس ستادير اون فيميل كان عندنا اكس واي ستادير ان مال دونك ا سو مومون اون بو دير كو يعني هادوك المغالطات اللي كاينين بلي لا فيميل هي اللي كتحدد لينا لو سكس ديال لو بيبي وهداك الشيء هاداك الشيء غلط دونك سي لو مال كي ديتيرمين لو سكس ديال لو بيبي باسكو سي لوي كي est responsable soit de donner
NX, ainsi la femelle غتعطي حتى هي X, on aura XX, donc une femelle. Sinon, il est responsable de donner Y, ou ainsi la femme غتعطينا X, وغتكون عندنا XY, وغادي يكون عندنا un garçon. Bon, maintenant, غادي نهضروا على la formule chromosomique. Donc, le karyotype humain comporte 46 chromosomes, soit 22 paires d'autosomes, yani les chromosomes non sexués, et une paire de gonosomes. Les gonosomes sont les chromosomes XY pour l'homme et XX pour la femme. Alors, on va d'abord la formule chromosomique générale. Donc, puisque l'homme est un être diploïde, c'est-à-dire chaque chromosome a son homologue, donc on dit 2n égale à 46. C'est bon? هذه la formule chromosomique générale. Il y a qu'un مثلا في la question donner la formule chromosomique générale de l'être humain. Sinon, il y a la formule chromosomique détaillée. À ce moment, on doit montrer est-ce que l'individu est une femme ou un homme. Donc à ce moment, كنديروا les autosomes بوحدهم et les gonosomes بوحدهم. Donc كنديروا 2n égale à 44A plus XX, c'est le cas d'une femme. Sinon, كنديروا 2n égale à 44A plus XY, c'est le cas d'un homme. Alors maintenant, غادي ندوزو لواحد l'expérience qui est très très connue, une expérience اللي مهمه واللي ضروري غادي تكونوا شفتوها durant le cours وبزاف ما كيفهموش هاد l'expérience شنو الانتري منها. alors اول حاجه خصكم تعرفوا بلي هاد l'expérience غادي تعاوننا بزاف باش نعرفوا لو رول ديال l'ADN et l'importance de l'ADN. donc كيف ما كتشوفوا في هاد لا فوتو عندنا l'expérience de Griffith, c'est-à-dire العالم اللي دار هاد l'expérience appelé Griffith. et كيف ما كتشوفوا تماك عندنا لي بنوموكوك. alors les pneumocoques هما واحد لو تيب دي بكتيري وفيه دو سوش, c'est-à-dire دو تيب. دونك كاين البنوموكوك souche S, وهاد لا souche S est caractérisée par la présence d'une capsule qui l'entoure, donc بحال واحد القشره ولا شي حاجه اللي كتحميها دايره عليها. et كاينه لا البنوموكوك R, وهاد البنوموكوك R sans capsule. Bon, maintenant on va voir les expériences qu'a fait Griffith وغادي نشوفوا كل وحده les résultats ديالها et شنو عطاتنا comme conséquence. Alors la première expérience, donc Griffith a injecté هذوك les pneumocoques S tués, pardon S vivants. Donc S vivants هما les pneumocoques souche S avec capsule. زادهم لينا, donc كانت l'injection لواحد la souris. Après, qu'est-ce qu'on a constaté? La mort de cette souris. وملي درنا l'analyse du sang لقينا هذوك les pneumocoques تكثروا لينا, donc la présence de plusieurs pneumocoques S vivants في le sang ديال la souris. donc هذه la première expérience. donc زاد لينا Griffith هذوك les pneumocoques S souche S ولاحظنا la mort ديال la souris. Alors la deuxième expérience, Griffith a injecté les pneumocoques R, et qu'est-ce qu'on a constaté? La survie de cette souris. Donc les pneumocoques R, les pneumocoques sans capsule. Il y a la survie de cette souris. Au milieu de l'analyse du sang, il y a l'absence totale d'une pneumocoque. يعني ما بقات لنا حتى شي pneumocoque, c'est-à-dire ان le corps ديال la souris قدر انه يقاومهم وما اثروش عليه وما قتلوش لنا la souris ديالنا. Alors la troisième expérience, quand on a l'injection des pneumocoques S tués, yani S sans capsule. Qu'est-ce qu'on a constaté? La survie de la souris. Donc même si on a la souris diana, et mais on a l'analyse du sang, on a absence de tout pneumocoque. Donc à ce moment-là, quand on a injecté ou les Griffith a injecté les pneumocoques S tués, ma trouche lina ala la souris ou ma matitch lina. C'est-à-dire que la capsule est avec l'élément viral. Alors, 4, l'expérience numéro 4, quand c'est l'injection des pneumocoques S tués, yani S sans capsule, et R vivant. شنو لاحظنا la mort de la souris. alors كيفاش هذيك R vivant ملي زدناها ما كانتش la mort de la souris, et S tué حتى هي ما كانتش la mort de la souris, ولكن ملي تجمعوا بزوج عطاونا la mort de la souris. à ce moment غنفكروا بلي كان واحد لو partage de quelques substances ولا كانت ولا هذاك الخليط ديالهم بزوج كريي شي حاجه اللي ولات un élément viral pour la souris. Donc لاحظنا عاوتاني ملي درنا l'analyse de sang la présence de nombreux pneumocoques S vivants. alors maintenant حنا غادي نفهموا شنو هي الحاجه اللي كانت السبب باش خلات هذيك لا سوري تموت لينا. donc à ce moment
غادي نشوفوا le rôle d'ADN. Alors, في l'expérience 5, donc on a ajouté les pneumocoques S tués بلا ADN avec pneumocoque R vivant. يعني نفس l'expérience اللي قبل ولكن on a enlevé l'ADN اللي كاين عندنا في S tué. شنو لاحظنا؟ la survie de la souris ou ملي درنا l'analyse absence de tout pneumocoque. À ce moment, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, بلي هذاك l'ADN qui est responsable à la mort de la souris. Donc كان ملي تجمعوا لينا هاد les deux souches de pneumocoque كان عندنا un partage d'ADN وهو اللي créa لينا la mort de la souris. Et ici pour la 6e expérience, donc on a ajouté les pneumocoques R vivants plus l'ADN extrait de pneumocoque S. Donc ما درناش S tué, خدينا غير l'ADN ديالها. À ce moment, qu'est-ce qu'on a constaté? La mort de souris. Ou quand on a analysé le sang, on a la présence des pneumocoques S vivants. Donc, qui est responsable, ماشي la capsule ولا هذا ولكن l'ADN اللي عندنا في الوسط ديال les pneumocoques. Bon, maintenant, on va étudier l'expérience d'Avril. Je pense à l'expérience هي شفتوها durant le cours وهي اللي غتخلينا نتأكدوا من l'importance d'ADN. Alors, في الأول les scientifiques, les biologistes ما كانوش واخدين l'ADN en considération. كان بالنسبة لهم واحد la molécule qui est simple واللي ما عندهاش un rôle très important. Bien sûr, هادشي راكم غتقراوه لتحت في la description اللي كاينه sous la photo. Alors, هاد Avril, qu'est-ce qu'il a fait? بغا يتأكد شنو هو الحاجه اللي كتمشي لينا من اس morte l'R vivante ou كتعطينا la mort ديال la souris. Donc il a ajouté deux enzymes, l'adénase et la protéase. Et quand on parle d'enzymes, automatiquement on parle de quelque chose qui va dégrader quelques substances. Donc l'adénase va dégrader l'ADN et la protéase va dégrader les protéines. Donc c'est-à-dire ملي غتوقع لينا la dégradation d'ADN الا كان هو اللي ريسبونسابل راه ما غاديش تموت لينا لا سوري à ce moment حيت l'ADN غادي ديغرادا لينا وما غاديش يبقى عنده فعاليه. وحتى بالنسبه للبروتياز الا كان سكي ريسبونسابل على مور د لا سوري هما لي بروتيين اون فوا غادي توقع لينا لا ديغراداسيون دي بروتيين حتى هما ما غيبقاوش فعالين و à ce moment غتبقى لينا لا سوري حيه. Alors, كتشوفوا هنايا في la première expérience, alors quand il a ajouté l'adénase, كانت عندنا على S morte و après il a ajouté R vivante, شنو وقعت لينا la souris بقات عايشه. Donc la survie de la souris. À ce moment, تأكدنا بلي l'ADN qui est responsable. Donc واخا درنا la dégradation d'ADN, ملي درنا la dégradation d'ADN بقى لينا حي. يعني l'ADN c'est lui qui était responsable. وفي la deuxième expérience داروا la dégradation des protéines ومع ذلك مات لينا la souris. Donc les protéines ما عندهم حتى شي علاقه بهادشي. Donc c'est l'ADN qui est responsable à la mort de la souris. Donc j'espère تكونوا فهمتوا هاد l'expérience. Maintenant غادي ندوزو لواحد الحاجه حتى هي مهمه اللي غادي تعاوننا اكثر نعرفوا لو رول ديال l'ADN, c'est la multiplication des virus, la multiplication virale. وهنا غادي ناخذوا لو كا ديال لي بكتيريوفاج. Alors les bactériophages كيف ما كتشوفوا هذا هو لو سيكل ديال التكاثر ولا la multiplication ديالهم. سبحان الله هاد لي بكتيريوفاج ils prennent la forme des robots. Comme vous voyez, راه بحال شي روبو بهذيك لي كابسيد بهذاك لو كور. دونك وهاد لي بactéries l'attaque d'autres bactéries باش يتكاثروا. دونك حنا غادي نشوفوا comment se fait la multiplication de ces bactériophages. بون هنايا كتشوفوا لي زيتاب. دونك في الاول كتكون عندنا لا ديسبوزيسيون ديال هاد لي فاج على سيرفاس دي بكتيري. دونك في الاول كيشدوا البلاصه ديالهم. ابري كتكون عندنا لانجيكسيون دو ماتيريال جينيتيك. دونك غادي يطرحوا لينا داك لو ماتيريال جينيتيك ديالهم l'ADN ديالهم غيطرحوا لينا او سان دي بكتيري اللي تفيكساو عليها. دونك ملي غيدخل لينا داك الماتيريال جينيتيك شنو غتوقع لينا من بعد؟ غيوقع لينا لوطو اسامبلاج. دونك فيما تسمعوا اوتو ستادير شي حاجه اللي كيديرها كدير هذيك لا بكتيري بوحدها. دونك هذوك بعد ما غطرح لينا الماتيريال جينيتيك ديالها غتوقع لينا لا سينتيز ديال هذوك الاعضاء ديالها اي ابري غادي تجمع بوحدها وغادي تعطينا دوطخ بكتيري. جي اسيي باش نشرح لكم هذا الشيء تو سامبلومون حيت ما خصكمش ما غتاخذوش هذوك لي مون سيانتيفيك اون كونسيديراسيون. بغيتكم غير تعرفوا كيفاش كتم لينا هاد لا مولتيبليكاسيون فيرال وكيفاش كيتم وشنو l'importance ديال l'ADN. Donc je pense que tout est clair. Alors on est arrivé maintenant à la fin de cette partie.
J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas de vous abonner si vous voyez ma chaîne pour la première fois et de me laisser vos commentaires. Alors bonne chance à tout le monde et à très bientôt.